Hello, hello, good morning sa inyo mga palangga. So, along Domingo, mag-fix ko sa ako ang lagayan sa ako ang mga tanom. Kaya dili mao ako ang pagkapanday sa una ba. So, ako siyang i-fix. Ako siyang tarungon para maayo ang pagkabutang sa akong mga tanom. Tara, tabangi ko ninyo tanaw. So, ang akong gihimo sa una, kay gitupong-tupong na ko ba. So, kung butangan akong bulak sa ubos, musangko siya dire. So, akong gihimo, ako siyang i-atras dire. Parehani, pambura siya hagdan-hagdan. Oh. So, akong mga tanom na dire nagkalat. Tara. Lisod kaayo og gamay og space niya wala kay kabutangan. So dili na siya musangko kay kuan man. Ana man siya. So ato nang ipadayon guys. Ato lang nitang tawo ng mga kuan. Pansang tay. Sayang. Itsura sa ato ang butanganan o bulak. Nahimo na siyang hagdan. Katong sa una mangod kay gatupong na siya diri. So musangko ang akong tanom so ako siyang gi-repair. So i-transfer na nato ang atong mga tong ibalik na nato butang. Yeah, I wake up in the morning, pour myself a big strong cup of joe. Yeah, and away I go. A clear blue sky, not a cloud in sight. A picture perfect day, yeah, that's for sure. Just going with the flow. I got a job I love, some money in the bank, a car that runs with some gas in the tank, a few good friends and a smile on my face. Whoa, yeah, yeah, living my best life, surrounded by people I love, eating good food, drinking what I want, completely content with everything I got. Whoa, yeah, yeah, living my best life, living my best life. Yeah, every day I shout out to the world at the top of my lungs, baby, I'm here. You can't miss me, I'm right here. Grab the bull by the horns, manifest to the universe. This is my year. This is gonna be my year. I got a job I love, some money in the bank, a car that runs with some gas in the tank, a few good friends and a smile on my face. Whoa, yeah, yeah, living my best life, surrounded by people I love, eating good food, drinking what I want, completely content with everything I got. Whoa, yeah, yeah, living my best life, living my best life. So ayan, natapos na natin ang ating lagay ng ating mga halaman. So maganda lang ang plaster nito. Hindi na katulad dati. So mas mabuti na lagyan natin ng lagayan ng ating mga halaman. So yan lang ang video natin for today guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, and also follow my Facebook page, Berna Salazar Abadis. Salamat. Thank you so much.